Zamislite da ste na sceni ispred 1000 ljudi, svetla vas oslepljuju, a vi u sebi osjećate težinu koju niko ne vidi. Tanja Savić, jedna od naših najvećih zvezda, potpuno je iskrena pred vama. Dok čeka svoj nastup u Crnoj Gori, pred kamerama otkriva nešto što je muči godinama. I dok pomislite da je strada blista, ona pokazuje da se već 5 dugih godina bori sa zdravstvenim problemima. Gvožđe mi je 7, kaže i otkriva da je kosa opada, a glas više nije onaj nekadašnji. Zašto infuzija gvožđa nije rešenje i šta je to polip na glasnoj žici koju je korona donela? I dok se svi pitaju zašto pevačice beže na jahte, Tanja otkriva potpuno drugačiju stranu te priče. Ovo nije priča o blještavilu, ovo je priča o borbi koju vodi svaki put kada izađe na binu. Ostanite do kraja, jer Tanja Savić otkriva mnogo više od onoga što ste do sada vidjeli. Govori o stresu, zdravlju, ljubavi i novim pesmama koje su spremne, ali još uvijek čekaju pravi trenutak. Da li je moguće da je sve ovo uticalo na njen emotivni svet i vezu sa Mukijem? I kako se nosi sa svim tim dok istovremeno pokušava da isprati sina na maturu u crnom kabrioletu? Odgovore donosimo upravo sada. Pevačica Tanja Savić ovih dana nastupa u Crnoj Gori, a pred jedan od svojih izlazaka na binu u iskrenom razgovoru sa voditeljom otkrila je kako se zaista osjeća. Ima li vremena za odmor i istakla da se već duži niz godina nosi za ozbiljnim zdravstvenim izazovima. Ono što je zabrinulo sve njene fanove jeste priznanje da je nivo gvožđa u njenom organizmu alarmantno nizak. Manja gvožđa, gvožđe mi je 7 previše stresa, rekla je Tanja i time otkrila jedan od ključnih uzoraka njenih problema sa opadanjem kose. Deficit gvožđa je čest pratilac savremenog načina života, posebno kod žena u reproduktivnom periodu, ali nivo od 7 jedinica predstavlja ozbiljan medicinski signal na koji svako treba da obrati pažnju. Da bismo razumeli ozbiljnost ove brojke, moramo se malo dublje pozabaviti medicinskim aspektima. Naime, u krvi se gvožđe nalazi u 2 oblika. Vezano za transferin, što se meri kao serumska vrednost gvožđa, i uskladišteno u obliku feritina, koji predstavlja depoa gvožđa. Normalne vrednosti serumskog gvožđa kod odraslih žena kreću se od 9 do 30 mikromila po litru, a feritina od 20 do 50 po mililitru. Kada neko kaže da mu je gvožđe 7, to se najčešće odnosi na vrednost hemoglobina ili serumskog gvožđa i u oba slučaja to je ispod donje granice. Anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa može da izazove niz simptoma: hronični umor, malaksalost, opadanje kose, lomljivi nokti, bledilo kože, vrtoglavica, glavobolja, ubrzan rad srca, otežano disanje, čak i pri manjem naporu i još mnogo toga. Tanja je sve to osjetila na svojoj koži, a dodatni stres koji svakodnevno doživljava na estradi samo pogoršava celokupnu sliku. Još je složenija situacija kada je reč o terapiji. Tanja je pojasnila zašto ne može jednostavno da reši problem infuzijom gvožđa, objašnjavajući da su njeni depoji gvožđa, odnosno feritin, u redu, dok je glavno gvožđe u krvi izrazito sniženo. Ovo je medicinski specifičan slučaj koji zahteva pažljiv i individualan pristup, jer infuzija gvožđa može biti bezbedna samo u određenim okolnostima. Naime, ako su depoji gvožđa puni, a serumske vrednosti niske, to može ukazivati na problem sa transportom gvožđa ili na neku vrstu upale koja ometa iskorišćavanje gvožđa iz depoa. Dati infuziju gvožđa u takvim situacijama može dovesti do preopterećenja organizma gvožđem,
što je podjednako opasno kao i njegov nedostatak, jer se višak taloži u organizmima i može izazvati oštećenje. Zato Tanja mora da se oslanja na oralne suplemente, promjenu ishrane i pre svega na smanjenje stresa, što je u njenoj profesiji gotovo nemoguća misija. Kada je voditelj upitao i pomenuo pretpostavljanje da je bar glas u dobrom stanju, Tanja je otkrila još jednu bolnu istinu. Nije ni on baš sjajan kako bih voljela da bude. Imam polip na glasnoj džici koji sam zaradila još pre 5 godina kada je bila korona. Ova izjava otkriva koliko su dugotrajne posljedice pandemije i za one koji su na izgled uspješno prebrodili virus. Polip na glasnoj žici nije samo medicinski termin. Za pevačicu to znači svakodnevna borba sa glasom, koji više ne pruža onu sigurnost i moć kao nekada. Glasne žice su veoma delikatne strukture, a njihov vibracioni mehanizam je suštinski za produkciju tonova. Polip je benigna, ali često uporna izraslina koja nastaje kao posljedica prekomernog naprezanja glasa, infekcije, alergije ili u ovom slučaju virusne infekcije poput korone virusa. Tokom korona infekcije, upala grla i kašalj mogu dodatno oštetiti glasne žice. Ako se glas nastavi forsirati dok još nije oporavljen, stvaraju se mikrotraume koje s vremenom dovode do stvaranja polipa. Simptomi polipa na glasnoj žici uključuju promuklost, slabi glas, osjećaj stranog tela u grlu, brži zamor glasa i smanjenje opsega tonova. Za pevačicu poput Tanje koja svojim vokalom zarađuje za život, ovo je profesionalna katastrofa. Tanja ne dozvoljava da je to slomi. Sa svojom karakterističnom vedrinom i optimizmom dodala je, ali nema veze, snalazim se. Upravo ovaj stav govori o mentalnoj snazi, koja je čini jednom od najomiljenijih pevačica na ovim prostorima. Mora da se prilagođava tehnici pevanja, da bira pesme koje manje opterećuju glas, da izbjegava visoke tonove, da više koristi govorni deo nastupa, da pazi na važnost vazduha i da praktikuje razne vežbe disanja. Sve to je deo svakodnevnice koju publika ne vidi, ali koja iziskuje ogromnu energiju i posvećenost. Kada je reč o njenom boravku u Crnoj Gori, mnogi bi pomislili da pevačica uživa u letnjim radostima, kupanju i odmoru. Međutim, Tanja je brzo demantovala ove pretpostavke. Ma kakvi. Danas sam se baš žalila jednoj devojci avionu koja mi je rekla da ja uživam, stalno putujem i tako dalje. Otkrila sam joj da sve to samo tako deluje. Kakvo crno putovanje i uživanja. Dođem, vidim hotel i diskoteku i to je sve. Od mora nema ništa. Ovaj iskren osvrt na svakodnevnicu estradnih zvezda razbija iluziju o lagodnom životu na primorju. Iako letnji ritam donosi brojne nastupe, za Tanju znači samo jedna stvar, rad, rad i još jednom rad. Ona nema vremena da ode na plažu, da se okupa u moru, da uživa u suncu i koktelima. Njen dan se svodi za pripreme za nastup, putovanja, probe, a zatim direktno na binu i nazad u sobu. Ova realnost suočava nas sa činjenicom da je život na estradi često glorifikovan, ali da iza kulisa postoji ogroman napor i žrtvovanje ličnog vremena i komfora. Tanja, koja inače važi za jednu najvrednijih i najprofesionalnijih pevačica, ne prestaje da pruži manje od 100% na svakom nastupu, pa čak i po cenu sopstvenog odmora. Jedna od tema koja je posebno privukla pažnju javnosti jeste njen stav prema jahtama, koje su danas postale neizostavan simbol uspjeha na estradi. Na pitanje voditelja da li zna zašto pevačice odmah potrče na jahte čim stignu na primorje, Tanja je sa dozom sarkazma i iskrenosti odgovorila: ma kakva jahta, mene to smara i umara, mene to ne zanima.
Dok se popnem na jahtu, dok siđem, ja sam i onako usporena i pospana. Pa pašće mrak, gosti bi me čekali na nastupu. Ovaj stav je u potpunoj suprotnosti sa onim što se uobičajeno viđa na društvenim mrežama, gdje se zvezde rado slikaju u bikinijama na palubama luksuznih plovila, pozirajući sa šampanjcem i naočarima za sunce. Tanja je otkrila i da ipak imala jedno iskustvo sa jahtom u Majamiju, ali da je to, kako kaže, bio pravi haos, jer su je bend i gosti čekali dok se ona uspjela popeti i sići sa jahte. Majami je poznat po luksuznim jahtama i raskošnim žurkama, ali Tanji to nije dovelo uživanje, već samo dodatni stres i žurbu. Ovaj praktičan i pomalo duhovit pristup govori o njenoj jednostavnosti i fokusiranosti na onome što je zaista bitno, njen posao i publiku. Ali ipak Tanja nije osudila koleginice koje uživaju u ovakvim aktivnostima, ističući da su lepe fotografije za Instagram i društvene mreže sasvim u redu, posebno za mlade devojke. Ona je svjesna da je Instagram danas postao neizostavno oruđe za promociju i izgradnju ličnog brenda i da su slike sa jahte u bikiniju sa savršenim pejzažem u pozadini nešto što publika želi da vidi. Međutim, Tanja ne želi da se pretvara i da glumi život koji nema. Ona je onakva kakva jeste i to je jedno od ključnih stvari zbog kojih je publika voli. Njen stav je osvežavajući u moru nametnutih standarda lepote i uspeha, jer pokazuje da se može biti zvezda, a opet ostati svoj. Ova iskrenost Tanje Savić podsjeća nas na važnost zdravlja i samosvesti, čak i kada se nalazimo na vrhuncu karijere. Njen primjer pokazuje da nijedna slava ne može da zaštiti od zdravstvenih problema, ali da pravi umetnici pronalaze način da se bore i nastave da pružaju radost publici. Kada govorimo o njenom emotivnom životu, Tanja je bila rezervisanija, ali dovoljno otvorena da potvrdi da je na tom polju sve stabilno. U ljubavi i dalje isto, a ta tema je široka. U mom privatnom životu se ne zna više od onoga što ja kažem i to mi baš odgovara, rekla je pevačica, naglašavajući koliko je prija što uspjeva da sačuva intimu svog odnosa sa izabranikom. Podsjetimo, Tanja je godinama u srećnoj vezi sa Mukijem Bešićem, sa kojim deli svakodnevnicu i podršku, naročito u teškim trenucima, poput onih zdravstvenih izazovima. Njen dečko Muhamed Muki Bešić, pilot po profesiji, proslavio je svoj 30. rođendan početkom 2026. Iako je on 11 godina mlađi od nje, njihova veza traje već nekoliko godina i izgleda čvršće nego ikada. Njihova ljubav često je predmet spekulacija u tabloidima, ali Tanja i Muki uspješno odolevaju svim napadima. Ona je često isticana kao primjer žene koja je pronašla sreću sa mlađim muškarcem. Ali Tanja nikada nije obraćala pažnju na godine, već na dušu i karakter. Muki joj je podrška u svemu, pratilac na putovanjima, rame za plakanje, ali i oslonac kada je zdravlje u pitanju. Sigurno je mnogo znači da pored sebe ima osobu koja je razume, koja ne beži od problema, već zajedno sa njom traži rješenja. Ona je tokom intervjua istakla da joj odgovara što njen privatni život nije na meti medija više nego što ona sama dozvoli. Ovo je mudar pristup, jer na ovaj način štiti sebe i vezu od nepotrebnih pritiska i tračeva. U svijetu u kom se svaki korak poznatih ličnosti analizira i kritikuje, Tanja je uspjela da izgradi zaštitni zid oko svog ljubavnog života. I to je omogućilo da u miru uživa u svom odnosu sa Mukijem. Osim toga, na muzičkom planu Tanja ima mnogo toga da ponudi, ali stvari ne idu uvek po planu. Otkrila je da ima čak 5 ili 6 novih pesama spremnih, ali da nikako ne može da pronađe pravi trenutak da ode u studio i otpeva ih.
Ja volim da budem emocionalno spremna i da donesem pesmu na način na koji sam je zamislila. Išla sam tako i pevala pa me vraćaju. Ma prosto ne mogu tek tako da odem da pevam. Ove reči otkrivaju perfekcionizam i umetničku osjetljivost koja krasi vrhunske izvođače. Tanja ne želi da snimi pesmu dok nije potpuno spremna emotivno, jer vjeruje da se emocija mora osjetiti u svakoj noti. Ona ne želi da pruži publici nešto što nije do kraja osmišljeno i osjećeno. Ovo je razlog zašto su njeni hitovi tako dugovečni i zašto publika i danas peva njene stare pesme. Njen pristup snimanju nije samo tehnički, već duboko emotivan. Ona mora da živi pesmu, da je osjeti u svom srcu, da je proživi kroz svoje iskustvo, kako bi prenela publici na autentičan način. Zbog ovog leta publika uživa u starim hitovima. I za dalje ćemo, kako kaže, vidjeti. Fanovi čekaju nove pesme, ali će morati da budu strpljivi dok Tanja ne dođe u pravo emotivno stanje. U međuvremenu ona nastavlja da oduševljava na koncertima, pevajući svoje bezvremenske pesme koje su obeležile generacije. Kroz cijel ovaj razgovor Tanja pokazala je da je mnogo više od pevačice. Ona je žena koja se bori, majka koja voli. Partnerka koja veruje i umetnica koja ulaže svoju dušu i ono što radi. Njeni zdravstveni problemi nisu je sprečili da nastavi da radi ono što voli, ali su je naučili da ceni svaki trenutak i da ne dozvoli da je slava promeni. Otvoreno govoreći o gvožđu opadanju kose, polipu na glasnoj žici, Tanja daje primjer svim ženama da ne treba da se stide svojih slabosti, već da o njima govore i traže rješenje. Stres je neizbežan dio njenog posla, ali Tanja se trudi da kontroliše na različite načine. Bilo da je to druženje sa Mukijem, vrijeme provedeno sa sinom ili jednostavno uživanje u malim stvarima. Ona nije pobegla u svijet luksuza i jahti, već je ostala čvrsto na zemlji, svjesna svog zdravlja i svojih prioriteta. Na kraju, Tanja Savić nas podsjeća da je prava vrijednost čovjeka u njegovoj iskrenosti, hrabrosti i upornosti. Dok se neke zvezde kriju iza lažnog sjaja, Tanja otvoreno priznaje svoje borbe i upravo je to čini toliko voljenom. Njen stav prema jahtama, odmorima, novim pesmama, ljubavi, porodici i zdravlju, sve to čini sliku jedne kompleksne i inspirativne ličnosti. Njen glas možda nije uvijek savršen, ali njena poruka je jasna. Život je borba, ali vrijedna truda. I dok nastavlja da peva stare hitove i čeka pravi trenutak za nove, mi ćemo je podržavati, slušati i učiti od nje kako se nositi sa životnim izazovima. Neka ovo bude podsjetnik svima nama da brinemo o svom zdravlju, da slušamo svoje tijelo i da nikada ne dozvolimo da nas stres i pritisci okoline slome. Jer kao što Tanja pokazuje, čak i sa gvožđem na nivou 7, sa polipom na glasnoj žici, sa umorom i iscrpljenošću, može se izaći na binu, zapaliti publiku i ostaviti trag. Sada se postavlja pitanje, da li ste vi, dragi gledaoci, ikada imali problema sa niskim nivoom gvožđa, opadanjem kose ili nekim drugim zdravstvenim problemom koji vam je otežavao svakodnevnicu? Kako se nosite sa stresom i da li imate svoj mehanizam za suočavanje sa svakodnevnim izazovima? Tanja je otvoreno podelila svoju priču da bi podigla svijest o važnosti zdravlja, ali da bi pokazala da nijedna zvezda nije imuna na ove probleme. Vaš komentar može biti podrška ne samo Tanji, već i svima koji se suočavaju sa sličnim izazovima, jer nijedna borba nije mala i svaki savjet je dragocen. Lajkujte ovaj video ako podržavate Tanju u njenoj borbi. Podijelite ga sa prijateljima koji bi mogli da se prepoznaju u ovoj priči. I ne zaboravite da se pretplatite na kanal i uključite zvonce, kako ne biste propustili ni jedne ekskluzivne ispovesti i detalje iz života vaših omiljenih zvezda. Svi mi smo zajedno u ovoj životnoj igri i što više budemo delili svoje priče,
mi ćemo biti jači kao zajednica. Zato ostavite komentar, podelite svoje misli, jer svaki glas se čuje, a svaka reč podrške znači više nego što mislite. Hvala vam što ste bili sa nama do kraja i nadamo se da ćete i sljedeći put podržati. I neka nas čekaju nove priče, novi izazovi i novi momenti istine sa estrade, ali i svakodnevnog života. Čuvajte svoje zdravlje jer je ono jedino pravo blago i neka vas tanjina snaga inspiriše da nikada ne odustajete, ma koliko teško bilo. Vidimo se uskoro.